Bonjour, selamat datang di Bahasa Anak Bahas ini, di mana bahasa yang di luar sana akan kita bahas di sini. Selamat datang di Vivre Français bersama saya Julien. Kita akan belajar bahasa Perancis bersama. Allons-y. Nah, kali ini kita akan belajar tentang la salutation. Nah, la salutation ini greetings atau salam-salaman dalam bahasa Perancis. Yang pertama, untuk memulai percakapan pas baru ketemu gitu ya. Yang paling basic gitu ya, yang paling dasar itu biasanya pakai bonjour, bonjour, bonjour. Nah, bonjour ini formal gitu untuk yang ya baru kenal, terserah deh, bisa pakai bonjour. Nah, bonjour ini digunakan saat daytime, saat lagi terang gitu ya, pas siang, pas pagi gitu, pas lagi ada matahari lah, itu pakainya bonjour. Basically kayak hello gitu doang gitu. Nah, bonsoir ini sama kayak bonjour, formal juga, tapi ini digunakan pas sudah gelap gitu, pas udah terbenam gitu. Kayak bonsoir itu artinya good evening gitu, good evening. Kalau bonjour itu kayak good day gitu. Yang bawahnya ini informal, kuku. Kuku itu kayak hey gitu, hey gitu. Kuku itu digunakan sama teman atau sama keluarga gitu, teman dekat gitu, pakai kuku bisa. Dia informal, tapi jangan untuk strangers gitu ya, yang belum kenal gitu, yang belum dekat, pakai kuku itu ya biasa dibilang sedikit tidak sopan. Nah, salut ini kayak kuku gitu, artinya hai gitu. Dia ini informal, digunakan sama teman biasanya, salut. Yang berikutnya ada halo. Ini biasanya digunakan untuk memulai percakapan dalam telepon gitu, halo gitu. Nah, selanjutnya ini ada ekspresi untuk menanyakan kabar seseorang, menanyakan keadaan seseorang gitu ya. Yang pertama ada comment allez-vous? Itu kayak bagaimana kabar Anda, how are you going gitu. Kalau bahasa Inggrisnya gitu, kayak bagaimana kabar Anda gitu. Vous itu Anda ya, vous itu bisa berarti kalian atau Anda. Jadi kalau biar sapaan pakai vous. Vous allez bien? You're going well? Kamu baik-baik saja, Anda baik-baik saja gitu. Tu vas bien? Kamu baik-baik saja? Comment vas-tu? Itu bagaimana kabar kamu? How are you going? Tu itu kamu ya, bukan Anda. Jadi tu itu lebih lebih kasar gitu, lebih menghormatian. Nah, Sava ini biasanya digunakan buat ke teman gitu, kayak how do you do gitu. Nanti jawabannya juga Sava gitu. Sava, salut, Sava, merci itu gitu doang. Itu yang paling basic gitu, kayak pertemuan yang paling basic. Yang berikutnya ada respon-responnya gitu. Kalau misalnya kalian baik, kalian bisa jawab untuk yang formal tadi ya, je vais bien, merci, et vous? Saya baik-baik saja, terima kasih. Dan Anda? Kalian harus tanyain itu ya, soalnya kalau buat mereka tuh kalau nggak ditanyain balik tuh kayak tidak sopan gitu. Jangan lupa nanya balik, et vous? Très bien, merci, et toi? Sangat baik, merci, terima kasih, et toi? Très itu sangat ya, very gitu. Très bien, sangat baik gitu. Merci, terima kasih. Dan kamu? Je suis en forme. Saya on forme itu être en forme itu kayak dalam keadaan baik-baik saja gitu. Je suis en forme. Nah, kalau misalnya kalian ada sakit kepala, ada sakit apa gitu, kalau misalnya ini ada sakit kepala ya, j'ai mal à la tête. Saya punya sakit di kepala. J'ai mal à la tête. Yang berikutnya ada non, je me sens pas bien. Saya tidak merasa baik-baik saja gitu, je me sens pas bien. No, itu artinya tidak. No atau very well. Kalau misalnya untuk Sava, tadi jawabannya Sava. Kalau misalnya kalian baik-baik saja.
Kalau misalnya kalian mau hilangin ne-nya, jadi kalau di bahasa Perancis itu ne itu jarang dibaca gitu. Jadi kalian bisa bilang cukup je me sens pas bien, je me sens pas bien. Tidak besar baik-baik saja karena pa-nya itu sudah mengindikasikan tidak gitu. Je me sens pas bien. Nah, berikutnya ini ada contoh dialog ya. Pertama ini Monsieur Dupont. Bonjour monsieur. Monsieur Nicolas. Bonjour monsieur. Jadi monsieur itu tulisannya MONSIEUR. Itu dibacanya monsieur. Meskipun kalian udah belajar gitu ya. Itu seharusnya dibaca monsieur, tapi nggak tahu kenapa dibacanya gitu, monsieur. Kayak monsieur gitu, monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Je suis en forme. Merci. Et vous? Gitu tuh sebenarnya je suis. Itu bisa disingkat jadi suis gitu doang. Suis. Biar cepet gitu, orang masih suka ingat gitu. Suis. Tu es jadi te gitu. Itu nantilah. Je suis en forme. Merci. Et vous? Moi, très bien. Merci alors. Ini I'm good as well. Terima kasih. Berikutnya ada apa namanya? Contoh dialog lagi, tapi ini yang informal tuh ya. Antar keluarga bisa kayak gini. Salut chérie, ça va? Salut maman, ça va? Merci. Et toi? Bien, merci. Bien aussi. Aussi AUSSI itu juga artinya juga bien aussi. Merci gitu. Bisa dibilang gitu, bien aussi. Baik juga gitu, kan bisa bilang gitu kalau misalnya ditanya balik gitu. Je vais bien aussi ya gitu. Nah, salut itu kan tadi hello. Chérie, nah chérie itu artinya sayang gitu. Chérie, panggilan sayang gitu. Kepada keluarga bisa gitu. Salut chérie, biasanya kepada keluarga sih, dari ibunya ke anaknya gitu, chérie. Ça va? Ya kayak tadi ça va, kayak how do you do gitu. Salut maman, ça va? How are you going? It's going gitu. Merci, terima kasih. Coba dan kamu gitu. Ya, merci. Nah, ini setelah ini untuk yang pas mau berpisah gitu ya. Ada beberapa ekspresi. Yang pertama ada au revoir. Itu kayak see you again gitu, kayak see you later. Enggak sih, kayak see you again gitu. Au revoir. Revoir. Voir itu kan melihat. Itu kayak restart gitu, kayak melihat kembali. Revoir. Au revoir. Itu jadi ya sampai lihat kembali gitu, sampai ketemu lagi gitu. A bientôt. Itu bientôt ini soon gitu. Bientôt ini soon. Jadi see you soon gitu. A tout à l'heure. Itu untuk yang sampai ketemu nanti gitu, kayak yang nggak lama-lama banget gitu lah, tout à l'heure. Yang bakal ketemu deketan lagi. Misalnya sekitar 1 jaman lagi gitu. Yang berikutnya ada bonne journée atau bonne soirée. Ini kayak have a good day atau have a good evening gitu. Journée itu artinya day gitu, kayak hari gitu. Soirée itu artinya evening. A plus tard itu see you later, atau kalian bisa ngomong a plus kalau misalnya sama temen gitu, a plus gitu, kayak later gitu. Berikutnya ada à demain. Itu artinya sampai ketemu besok. Demain itu artinya besok. À la prochaine fois. See you next time, la prochaine fois. Prochaine itu kayak selanjutnya gitu, fois itu time gitu. À la prochaine fois. Atau kalian bisa bilang cukup à la prochaine gitu. Jadi next time gitu doang, gak apa-apa. À la semaine prochaine. Itu sampai ketemu minggu depan. À la semaine prochaine. Adieu. Itu kayak ya sampai kayak bye gitu. Ciao. Itu dari apa namanya? Dari ciao gitu, ciao. Yang dari bahasa Italia. Baik, begitu saja pembelajaran kita hari ini. Merci pour votre attention. Terima kasih telah menonton. Au revoir.